गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक समस्त भल अच्छे आउ ठीक ठाक से निज कम करुँच। तो टी सीटी एग्जाम थिला बोली मु वीडियो अपलोड कर पार नथली, टी व्यस्त रह जाती। तो आम मैंने लेट करवानी। नेक्स्ट आम षष्ठ श्रेणी जहाँ पढ़ी नेक्स्ट गुड़ा पढ़ा जमीक तुम मानक जब मन थी प्रिवियस डिस्कसन आम डिस्कसन करते तुम जो षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर जो दशम अध्यायटा रही ख्रीष्टपूर्व 300 ରୁ 800 मध्य भारत, नवम अध्याय आम पढ़ी कि ख्रीष्टपूर्व जो 500 ରୁ 300 मध्य 200 ରୁ आई थिंक हाँ ख्रीष्टपूर्व 500 ରୁ बोधे ख्रीष्टाब्द 300 हाँ 500 वर्ष विषय पढ़ी आठी आम पढ़ी ख्रीष्टाब्द 300 ରୁ 800 मध्य भारत। मुझे कहूनी बास खाली मुझे जहाँ कहूली मन पकई दूसरी टिके आम मैंने गुप्त साम्राज्य विषय पढ़ी। प्रथम आम पढ़ी जो श्रीगुप्त, तापर आसले घटोत्कच गुप्त, तापर आसले प्रथम चंद्रगुप्त, तापर समुद्रगुप्त, आउ आम समुद्रगुप्त पढ़ी द्वितीय चंद्रगुप्त। द्वितीय चंद्रगुप्त मैंने पढ़ी मन थी नवरत्न विषय मुझे कही। ठीक अच्छे जदि जो मैंने पढ़ी ना आउ थे जाकर वीडियो प्लेलिस्ट देखीदेव, सब गुड़ार प्लेलिस्ट वीडियो आराम से तुमको मिल जाए। ठीक अच्छे चंद्रगुप्त विषय में पढ़ी कि 9 जन विख्यात पंडित को सी ये करते स्टोरी माध्यम कही कौन बराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास, घटगर्पर, धन्वंतरी, क्षपणक, शंकु, बररुचि और बेताल भट्ट। ठीक अच्छे आउ समय आसी हूँ परिव्राजक चीन परिव्राजक फांसिया। ठीक अच्छे फांसिया कथा आम पढ़ी कौन कौन जो ये करते से किंतु फांसिया विषय में पढ़ी कि कौन सी माने से चंद्रगुप्त सम्राट को ना कौन से उल्लेख करी नाहांती। ठीक अच्छे आज आम नेक्स्ट पढ़ा जोटा कि तुम अच्छी बौद्ध धर्म अवनति और ब्राह्मण्य धर्म पुनरुद्धार। ठीक अच्छे चलो देख ये जब आम पढ़ा या पूर्व आम मन रखी ये करूँ कि फांसिया ये लिखी जाते कि बौद्ध धर्मटा केमिति माने केमिति से समय चली चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त समय ये तो कौन है बौद्ध धर्म धीरे धीरे माने तार लॉस हवाक लगे, बौद्ध धर्म अवनति घटला और ब्राह्मण धर्म जोटा पूर्व चली आगक बढ़ला। देख ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे आरंभ होइथिबा बौद्ध धर्म परवर्ती समय भारतर विभिन्न स्थान में प्रसारित होगा। आम पढ़ी ना भारत छड़ा सी कौन भारत बाहर भी बौद्ध धर्म बहुत प्रसारित होता जमीक आम कहीपर श्रीलंका, जापान, चीन, म्यांमार एक कथा आम बोले किंतु गुप्त जदि आम कह गुप्त वंश जो राजत्व करते गुप्त वंश राजत्व समय ही कौन होता बौद्ध धर्म जो अवनति हवाक आरंभ करथिला। ब्राह्मण्य धर्म पुनरुद्धार होता से कौन है बौद्ध धर्म अवनति घटला माने पुणी थे ब्राह्मण मान जो शासन जो ये चलला। गुप्त राजा माने कौन है 200 वर्ष अधिक समय पर्यटन शासन करते से माने पड़ी जाइए गुप्त वंशर राजा माने केते वर्ष अधिक समय शासन करते केते वर्ष 200 रु अधिक से माने कौन करते कहीं कमी जाता कहीं गुप्त वंशर जो राजा आम जो 5 जन विषय पढ़े श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, जो प्रथम चंद्रगुप्त, तापर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त कौटे आम पढ़े से ब्राह्मण्य जो माने बौद्ध धर्म ग्रहण कर जैन धर्म ग्रहण कर ना कहीं से ब्राह्मण मान को बेसी ब्राह्मण्य धर्म को बेसी प्राधान्य देउथिले है। अवश्य शेष आड़ जब आम कह कि राजा थिले जो मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण करते किंतु जो बेसिकली जो राजा मैंने थिले सब गुप्त साम्राज्य से कौन करते ब्राह्मण्य धर्म को बेसी पृष्ठपोषकता करते से ब्राह्मण्य धर्म ये गुप्त साम्राज्य समय गुप्त राजत्व समय अधिक जो कौन होता माने लोक मान पाखे माने अधिक आदृत होता लोकप्रिय होता। आउ यह संस्कृत ब्राह्मण मैंने कौ भाषा जानी बेसी व्यवहार करते संस्कृत भाषार व्यवहार भी अधिक होता। ब्राह्मण्य धर्म ग्रंथ जी सब थिला संस्कृत में लिखाई फांसिया बरण जना जाए कि पंचम शताब्दी शेष बेलू पंचम शताब्दी शेष बेलू पंचम शताब्दी शेष कहले कौन पंचम शताब्दी माने 401 ରୁ 500 पर्यंत शेष बेलू महाजान बौद्ध मन पका जो पढ़ी खारबेल हीनजान महाजान से महाजान थे बास महाजान बौद्ध धर्म उत्तर भारत में लोकप्रियता हराई नाथिला किंतु ब्राह्मण्य धर्म विकास द्वारा बौद्ध धर्म पूर्व गौरव ह्रास पाइला। माने सी फांसिया बरण जना पड़े कि पंचम शताब्दी शेष बेलू पंचम शताब्दी बेलू सॉरी पंचम शताब्दी बेलू माने उत्तर भारत में महाजान बौद्ध धर्म एत जाए चली किंतु पूरा माने बौद्ध धर्म सरी जाई नथिला किंतु ब्राह्मण्य धर्मर विकास भी होता।
ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେତେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତିକ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଧିକା ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୟା କପିଳବାସ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚୀନରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୟା କପିଳବାସ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଠି ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସବୁ ମାନେ ବିହାରରେ ସବୁ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ସେଠି ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁନଥିଲେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଇଏ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଲ୍ଲବମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ତ ଏପଟେ ଏମାନେ ଗୁପ୍ତମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କଲେ ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲବମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କଲେ। ମହାଯାନ ପନ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମହାଯାନରେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମହାଯାନର କ'ଣ ହେଲା ମହାଯାନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖାଗଲା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଦିକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବି ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବେ ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଲି ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତାର ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ସବୁ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଏ ବି ସବୁ ଲେଖାଗଲା ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଉ ବୈଦିକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା କାହିଁକିନା ଏଟା ବି ପ୍ରାୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା ନା ଏପରିକି ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଭାବରେ କ'ଣ କରାଗଲା ପରିଗଣିତ ହେଲା ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ସେ ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର। ଶେଷରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ତ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କହିଲ ଯେଉଁଟା ଶଙ୍କର କହିଥିଲେ କି ଏକ ଈଶ୍ୱର ଦୁସରା ନାସ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଶଙ୍କର ବି କ'ଣ କଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସମକକ୍ଷ ପାଇଁ ମାନେ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କେଟର କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ସମକକ୍ଷ ସେ ହେଇପାରିଲେନି କାହିଁକିନା ସେ ଶଙ୍କର ଅଧିକା ମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇଏମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କଲେ ସେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମନେ ପକା ଯେତେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଥର୍ବବେଦରେ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହିଛି ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବି କ'ଣ ହେଲା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଗଲା ବଜ୍ରଯାନ ମନେ ରହିଲା ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ପରେ ଆସିଲା ବଜ୍ରଯାନ ଯେଉଁଠିକି ବଜ୍ରଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସାନ ଘଟିଲା ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଭାରତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସାନ ଘଟିଲା ପୁରା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଳକୁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମଟା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲା ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣମାନ ଲେଖିପାରିବା। ନମ୍ବର 1 ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କେତେକ ଗୁପ୍ତ ରାଜା ବି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସମାଜରେ ଜନପ୍ରିୟ ହେଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କୁହାଯାଏ 18ଟି ପୁରାଣ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେତୋଟି ପୁରାଣ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ 18ଟି ପୁରାଣ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପୁରାଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 18ଟି ପୁରାଣ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ପରମ୍ପରା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା।
सो गुप्त जुगर पर माने कौन भगवत बा वैष्णव्य धर्म एक अनेक विशेष कौन अवतारवाद माने देखिए बराह अवतार ये अवतार हाँ तो गुप्त जुगर यहीटा बेसी इंपोर्टेंस दिगला दुष्टर विनाश पाई विष्णु विभिन्न अवतार नहीं सब भूपृष्ठ को आसी ये सब विश्वास कराला ये विषय लोक मान मन को विशेष भाव में प्रभावित जो मुझे तुमको कहबी ये अवतार नहीं तो धीरे धीरे कौन लोक मैंने सब यही माने ब्राह्मण्य धर्म आड़ को आकृष्ट हेले बुझीगला आराम से कर। अच्छा ये गोटे क्वेश्चन देछि 10 अवतार मानकर नाम संग्रह कर 10 अवतार मानकर नाम संग्रह करबा जेमति कि वराह मत्स्य कूर्म एमती सब नृसिंह आउरी सब जहाँ जहाँ अच्छी खोजिक लिखिब ठीक अच्छे। नेक्स्ट चलो कला साहित्य स्थापत्य और विज्ञान गुप्त समय देख एई स्वर्ण जुग बोली कह जाए भारत में जो कहीपर आम स्वर्ण जुग थिला आमर गुप्त जुग कहीं से समय भारत कला साहित्य स्थापत्य विज्ञान सबुथिरे डेभलपमेंट विकास होता ठीक अच्छे। चलो प्रथम आम देखा साहित्य विषय गुप्त जुगर साहित्य विषय देख गुप्त जुगर संस्कृत साहित्यर बेस उन्नति होता कहीं संस्कृत भाषा सब लिखा होता उभय धर्म संबंधी और लौकिक साहित्यर उन्नति घटला माने धर्म संबंधी माने जो साहित्य धर्म विषय लिखाई और लौकिक माने लोक संस्कृति विषय यह गुप्त राजा मान पृष्ठपोषकता जो ही होता ऑब्वियसली गुप्त राजा मैंने कौन करते एगुड़ा सब साहाय्य करुले पृष्ठपोषकता भल पाते से पारा गुप्त जुगर विशिष्ट प्रसिद्ध कवि और नाटकार थे किए कालिदास मन रहा प्रसिद्ध कवि और नाटकार किए थे कालिदास पड़ीज कि गुप्त जुगर प्रसिद्ध कवि और नाटकार किए थे से कालिदास सी कालिदास नाटक भी लिखते और काव्य भी लिखते प्रसिद्ध नाटक जदि कहबा सेटा हला अभिज्ञान शकुंतलम है जदि पढ़ा माने ये रे संस्कृत रखिले तुम मैंने पढ़ अभिज्ञान शकुंतलम विषय ठीक अच्छे। अच्छा तो कालिदास प्रसिद्ध नाटक कौन अभिज्ञान शकुंतलम सबुठ फेमस है ये अभिज्ञान शकुंतलम ता छड़ा भी अन्य नाटक रही जमती कि देखिपे मुझे हाइलाइट करुँची ओके सो आउ ता छड़ा कौन कौन रही देख माल विकाग्निमित्रम आउ गोटे है विक्रम वर्ष्यम मन रहा फास्ट तो अभिज्ञान शकुंतलम यहाँ सबुठ इम्पोर्टाट बा सबुठ फेमस प्रसिद्ध तापर भी से लिखी मालविकाग्निमित्रम मालविका अग्निमित्रम मालविकाग्निमित्रम आउ गोटे थी विक्रम वर्ष्यम ठीक अच्छे। ता छड़ा बहुत सारा काव्य भी से लिखी काव्य मान भर जदि आम कह रघुवंशम आउ कुमार संभवम आउ मेघदूतम तीनटा रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम आउ तांकर नाटक भितर रहा अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्निमित्रम आउ है विक्रम वर्ष्यम ठीक अच्छे। काव्य भितर रहा आमर मेघदूतम कुमार संभवम आउ रघुवंशम ठीक अच्छे। आउ ये सब संस्कृत भाषा ही लिखा जाए ठीक अच्छे। अच्छा ये गोटे क्वेश्चन देखिए कालिदास परी भारत आउ केते सब प्राचीन कवि रही विषय लिख खोजब खोजिक लिख ओके। तापर चल आउ जड़े कवि थे सी थे शूद्रक शूद्रक लिखी गोटे नाटक समाज उपर सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम है कौन लिखी रे मृच्छकटिकम। अच्छा ताले मृच्छकटिकम किए लिखते शूद्रक ये गोटे कौन सामाजिक नाटक। अच्छा से समय विष्णु शर्मा भी लिखिले पंचतंत्र देखिए किए केते कौन सब लिखुंट हाँ सब गुड़ा नोट कर खाली छोट छोट शूद्रक मृच्छकटिकम सामाजिक नाटक पुणी सब लिखदेल पंचतंत्रम विष्णु शर्मा अच्छा देखी सब ओडिया दिए सब पंचतंत्र एमती कहीकि बढ़िया बढ़िया सॉरी मो स्कूल बेले तो बहुत देखी। अच्छा गुप्त जुगर आउ जड़े थे कौन अमर सिंह से अमर कोश गोटे अभिधान बा डिक्शनरी लिखिते ठीक अच्छे। आउ कौन लिखते रे अमर सिंह लिखिते अमर कोश ना अभिधान बा डिक्शनरी गुप्त जुगर रामायण महाभारत पुराण संकलन गुड़िक भी कौन होता रे संपूर्ण होता लिखाई भगवत गीता महाभारत एक बहुत गुरुत्वपूर्ण अंश में जानती उपरोक्त जुगर आम यहीटा जानती कि साहित्य क्षेत्र में गुप्त जुग गोटे गौरवमय जुग था से देख लास्ट से पढ़ला लिख कि स्वर्ण जुग बोली कहुए गुप्त जुग को भारत कहीं कहीं कला साहित्य संस्कृति विज्ञान सबूर डेभलपमेंट होता है गुप्त जुगर ठीक अच्छे। चलो बुझेला साहित्य आउ थे जस्ट खाली ये कहीदे साहित्य में पढ़ले प्रथम कालिदास विषय से लिखी नाटक पर्टिकुलाली तीनटा बहुत इंपोर्टेंट अभिज्ञान शकुंतलम तापर मालविकाग्निमित्रम आउ है विक्रम वर्ष्यम तापर आउ काव्य लिखते तीनटा बहुत सारा इंपोर्टेंट तीनटा रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम है आउ सब संस्कृत भाषा तापर शूद्रक लिखिले मृच्छकटिकम गोटे सामाजिक नाटक पंचतंत्र लिखिले विष्णु शर्मा तापर अमर सिंह लिखिले अमर कोश ना अभिधान है यही सब तापर देखा
आमे कला आउ स्थापत्य गुप्त जुगर कला आउ स्थापत्य जदि कहबा बहुत भल थिला कलार विभिन्न भाग जेमति कि स्थापत्य भास्कर्य चित्रकला सबुरे उन्नति हेतिला ठीक अछि अच्छा अच्छा तापर देखिबा स्थापत्य अच्छा स्थापत्य भास्कर्य बुझी पाछ तो अच्छा बुझीबा एठी भी देख देख आसला प्रथमे स्थापत्य स्थापत्य कहिले कोन बुझो कोना रे जोटा हमें कहि पारे देख ए जेमते लिखिची एई गुप्त समय रे बहुत बहुत बौद्ध चैत्यगृह और विहार भी निर्माण कर देतला हम पढिले ना गुप्त मानकर लास्ट राजा किछि थिले जो माने ब्राह्मण्य धर्म को बरं बौद्ध धर्म को बेसी ये करथिले तो बहुत सारा जो माने स्थापत्य माने कोन आर्किटेक्चर जोटा हमें कहते बनांती बनेइबा गोटे जिंस तयारी करबा पत्थर रे खोदा होइतिबा स्थापत्य अजंता गुंफा कहि परिबा हमें गुप्त जुगर ही बना होइतिला एटा गोटे क्वेश्चन देज पिला माने ओडिसा रे क्यों क्यों स्थान रे सब बौद्ध विहार रहिछि लेखिबो लेखिबो बहुत इंपोर्टेंट पडिबो एग्जाम रे ठीक अछि ब्राह्मण्य धर्म रे पुनरुत्थान जुग गुप्त जुग रे देवादेवी को मंदिर भी हेइतिला उत्तर जदि हमें कोन कोन देवादेवी को मंदिर हेइतिला जो देखियो देखो उत्तर प्रदेश रो झांसी जिल्ला रो देवगढ़ थारे थिबा दशावतार मंदिर मध्य प्रताप जदि हमें कहबा मध्य प्रदेश रो जबलपुर जिल्ला रो तिगुआटा रे थिबा विष्णु मंदिर आ सेबला भूमारा ठारे शिव मंदिर आउ कौन देखिपर भीतर गाँव रो इटारी निर्मित मंदिर इत्यादि मन रहा बहुत इंपोर्टेंट कहूँ आउे बहुत सारा बौद्ध चैत्यगृह विहार निर्माण कर गुप्त जुग समय तापर पत्थर रे खोदित होता जो अजंता गुंफा सेटा आम कहीपर आउ कौन देवादेवी मंदिर कहीं ब्राह्मण्य धर्म बहुत डेवलपमेंट करता भी अच्छी जमीक आम कहीपर कौन उत्तर प्रदेश रो जो झांसी जिला उत्तर प्रदेश रो झांसी जिल्लार देवगढ़ थे रही झांसी जिल्लार जो देवगढ़ रे दशावतार मंदिर नंबर 1 रे आसीजिवो नंबर 2 रे आसीजिवो एटा नंबर 1 ठीक अछि पंचे सारा अछि नंबर 2 रे आसीजिवो मध्य प्रदेश रो जबलपुर रो तिगुआ ठारे विष्णु मंदिर नंबर 3 रे आसीजिवो भूमारा ठारे शिव मंदिर नंबर 4 रे आसीजिवो भीतर गाँव रो इटारे निर्मित मंदिर चारटा हमको मन रखिया को निहाती पड़िबो ठीक अछि उत्तर प्रदेश रो झांसी जिल्ला रो देवगढ़ ठारे थिबा दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश रो जबलपुर जिल्ला रो तिगुआ ठारे थिबा विष्णु मंदिर भूमारा ठारे शिव मंदिर भीतर गाँव ठारे इटारे निर्मित मंदिर ठीक अच्छे नेक्स्ट चला जीवा भास्कर्य को है भास्कर्य अच्छा भास्कर्य माने कौन कहना कारुकार्य जोटा ये देखिए तो पे सारनाथ बुद्ध मंदिर जो देखिए बुद्धंकर जो येटा अच्छा देख भास्कर्य कथा जब कह गुप्त जुगर भास्कर्य उन्नतिर शीर्ष स्थान में पहुँचीता गुप्त जुगर जब भास्कर्य कह कोमलता स्वाभाविकता और सादृश्यता आलंकारिकता एवं आध्यात्मिकतार सुंदर समावेश देखा तेणुक गुप्त जुगर माने कहीपर कौन श्रेष्ठ कलाकृति जदि कह गुप्त जुगर से कौटी अच्छे रे मथुरा और सारनाथ ये देखिए सारनाथ बुद्धंकर गोटे जो ये करा जायछि बहुत इंपोर्टेंट बहुत माने कहीपर सुंदर मूर्ति जोटा सारनाथ जो बुद्धंकर ठीक अच्छे तो यही सबुठु गुप्त जुगर श्रेष्ठ कलाकृति भास्कर्य निदर्शन मथुरा और सारनाथ देखा मिले सारनाथ बुद्धंकर जो आमर रही कौन बुद्ध मूर्ति भारतीय भास्कर्य श्रेष्ठ कृति कहीपर या छड़ा मध्य प्रदेश उदयगिरी में बराह मूर्ति देवगढ़ शेषशाही जो शेषशाही मूर्ति आम कहीपर कौटी अच्छी अहिछत्र माटीर मूर्ति आम कहीपर जो अच्छी कोहर मुखलिंग आदि कोहर मुखलिंग आदि गुप्त कलार जो कहीपर कौन अनवद्य दृश्य माने एगुड़ा आम कहीपर जदि भास्कर्य से आसीज आमर मध्य प्रदेश उदयगिरी में बराह मूर्ति देवगढ़ शेषशाही विष्णु मूर्ति आदि कहीपर अहिछत्र माटीर मूर्ति आ 4 नंबर आसला आमर कोहर मुखलिंग ठीक अच्छे मन रहा चल तुम घर निकट में मंदिर एटा देखिबो नेक्स्ट तापर आस चित्रकला कौन कौन गुप्त साम्राज्य समय सब चित्रकला पेंटिंग थिला देख गुप्त समय चित्रकला जदि आम कह चित्रकला भी बहुत इंपोर्टेंट ये थिला बेसी इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र जो अजंता गुंफा जो रही ठीक अच्छे अजंता गुंफा पूरा विश्व में परिचित ठीक अच्छे तापर चल विज्ञान विज्ञान गुप्त जुगर जब विज्ञान कथा कहवा गुप्त जुगर केवल साहित्य कला घटी नाला उन्नति विज्ञान भी होता बहुत गणित जदि कह गणित क्षेत्र में दशमिक पद्धति गणित क्षेत्र में आम दशमिक पद्धति डेभलपमेंट होता शून्यर प्रचलन होता ये सब कौन ना शून्य भारतीय मैंने बाहर कर कौ जुगर गुप्त जुगर है भारतर अंक लिखन पद्धति आरब देश लोकप्रिय है माने भारत स्टार्ट है अंक लिखा जो धीरे 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 तापर आरब को गला आरब रु धीरे 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 से यूरोप को गला तो प्रथमे बनइले आमे भारतीय माने तापरे से गला आरब को तापरे सेठु गला यूरोप को
ହେଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗଣିତ ବିଶାରଦ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବ। ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଗଣିତ ଗଣିତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ସିଏ ଥିଲେ ପାରଙ୍ଗମ। ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍। ଗଣିତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଦଶମିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଦଶମିକ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଗଣିତକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଆଉ ନିଜ କକ୍ଷରେ ସେ ଘୁରୁଛି। ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ବରାହ ମିହିର। ବରାହ ମିହିର ଲେଖିଥିଲେ ବୃହତ୍ ସଂହିତା। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ରେ? ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକାରେ ରମାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା। ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ନମ୍ବର 2ରେ ଆସିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କଥା ଏଇ ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ବାଗଭଟ୍ଟ। କିଏ ଥିଲେ? ବାଗଭଟ୍ଟ। ସିଏ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସାଇନ୍ସ ଥିଲେ ବାଗଭଟ୍ଟ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୌହ ଆଉ କଂସାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଲୁହାରେ ଆଉ କଂସାରେ ଯଦି କହିପାରିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମେହରୌଲିର ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ମେହରୌଲି ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତମ୍ଭଟା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିନି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି। ଭାବ ତାହେଲେ, ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିନି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ମେହରୌଲି ଠାରେ ରହିଛି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଇଷ୍ଟର ବିଷୟ ଯେଉଁଟା କହିଲି କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିନି। ଲୁହାରେ ତ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନା, ଆଉ ଏ ମେହରୌଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭରେ ତ ଏତେ ଯାଏ ରହିବା କହିଲେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନି, କଳଙ୍କି ଲାଗିଯିବା କଥା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର କେତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦାରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ ବିଶାଳ ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ତମ୍ବାରେ ବନା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାର କଲର୍ ଛାଡ଼ିନି, ସତେଜ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା ଭାରତ ଇତିହାସର କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଭିତରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ଆଜି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କ୍ୱିକ୍ ରିପାପ୍ କରିଦେବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବନତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅବନତି ଘଟିଲା ଏ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଘଟିଲା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ 3ଟା ମାନେ ନାଟକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାପରେ ଥିଲା ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଆଉ ଥିଲା ବିକ୍ରମବର୍ଷ୍ୟମ୍। ତା ଛଡ଼ା ସେ 3ଟା କାବ୍ୟ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା କାବ୍ୟ 3ଟା ଥିଲା, ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଆଉ ମେଘଦୂତମ୍। ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଶୂଦ୍ରକ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍। ତାପରେ ଅମର ସିଂ ଲେଖିଥିଲେ ଅମରକୋଶଃ ନାମକ ଅଭିଧାନ। ତାପରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ବି ମହାଭାରତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ତାପରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟଗୃହ, ବିହାର, ପଥର ଭିତ୍ତି ଖୋଦିତ ଯେଉଁ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା। ତାପରେ ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ିଲେ 4ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗଡ଼ରେ ଥିବା ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତିଗୁଆରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଭୂମାରଠାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଭିତରଗାଁର ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମଥୁରା ଆଉ ସାରନାଥରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସାରନାଥରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଦୟଗିରିର ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଓଗଡ଼ର ଶେଷସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଅହିଛତ୍ରର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ କୋହର ମୁଖଲିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଚିତ୍ରକଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଜନ୍ତା ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ବିଜ୍ଞାନରେ ମେହରୌଲି କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀର ଆଜି ଯାଏ କଳଙ୍କି ଲାଗିନି ଏଇ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭରେ। ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ଅଙ୍କ ଲିଖନ ଆରବ ଦେଶକୁ ଗଲା, ତାପରେ ୟୁରୋପକୁ ଗଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ପୁସ୍ତକ। ଗଣିତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଦଶମିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ରୂପରେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ
प्रतिष्ठित होता गणित को से गोटे स्वतंत्र विषय रूपे गणुले आउ आर्यभट्ट कहते कि पृथ्वी गोटे ग्रह आउ निज कक्ष चारिपटे से घुरुची तापर बराहमिहिर आसिले आउ जने ज्योतिर्विज्ञानी से लिखिले बृहत संहिता सिद्धांतिकार गोटे से लिखिले रमक सिद्धांत विषय से लिखिले ग्रीक मानकर ग्रीक सूत्र सब प्रभाव ये बृहत संहिता पड़े रेमांतिका सिद्धांतिका पड़े चिकित्सा शास्त्र विशारद थे बाघभट्ट तापर आम पढ़िले धातुशिल्प विषय जानी लुहारे और कंसारे सब मूर्ति बनाऊे दिल्लीर मेहरली ठारे लौह स्तंभ एग्जांपल नहीं पारिबा एते पर्यंत कलंकी लगिनी धातुशिल्प भी गुप्त माने बहुत निपुण थे नालंदार एक ताम्र निर्मित बुद्ध मूर्ति उद्धार करा जायछि रंग आजिजा बिहार सतेज होकर रही सब कारण गुप्त युग को भारत इतिहास एक सुवर्ण युग कहुए ताले जदि सुवर्ण युग पढ़ला पूरा आम कला स्थापत्य भास्कर्य ये सब गुड़ा लिखा एठू ठीक अच्छे क्लीयर आई थिंक एथरे किसी डाउट नथिबो नेक्स्ट क्लास रे आमे माने पढ़िबा पल्लव जो दक्षिण भारत रे आउ जो समय शासन करथिले पल्लव वंश चालुक्य वंश वर्धन वंश आउ जुआंगजांग जो आसीथिले फांसियांग विषय आमे पढ़िले जेतले चंद्रगुप्तंक ये रे तो पल्लव वंश जेतले आमे पढ़िबा ए विषय रे पढ़िबा सेति पर्यंत ये करथिबा जदि वीडियो तुमको भल लागिथिबो लाइक करिबो सब्सक्राइब करिबो आउ तम सांग मान करबा ये सहित शेयर करिबो थैंक यू।